जो चारि गोटी बही ए वर्ष अपेरा जाग्यसेनी ता भितर गोटे अनुसंधान बही सनातनी आउ गोटे बही आमर होउची महापुरुष आउ गोटे बही भाव लागिला भूत साथी रे। तो सबू नाटक आम पाई तो आमे कहबू भल करूचु आम नाटक बेस्ट तो सर्वोपरि बेस्ट सेबे हबो जेबे दर्शक मन को छुईब दर्शक माने तांको कमेंट्स को जना पड़िबो तांको भल पाइबर जना पड़िबो से फ्लो आसी जीवो आउ मासे डेढ़ मास पर एबे तो आरंभ से फ्लो आसी जीवो। किंतु मु प्रभु जगन्नाथ पाखरे माँ सारला पाखरे माँ हिंगुला पाखरे प्रार्थना करूची जेहेतु आमे नुआ पार्टी आमर सबु पार्टी मालिकों अपेक्षा एक्सपीरियंस कम आमे जहाँ भावुचु जितकी बाट दौड़ू बोली भावुचु सठिक रूपे हुए तो आम एपर्यंत से जगार पहुँची पारिनु आमको से आडमिट करने को पड़ो किंतु आमर प्रचेषा जारी रही। दर्शक देवता मानक मोर अनुरोध आपण मैंने आम नाटक देखंतु आपण आपण रिव्यू दिंतु आपण आम विषय कमेंट्स कले ही आम जापर आम सचेतन हबु आम नाटक को भी से हिसाब से तैयारी करूँ। तो मु दर्शक देवता जहाँ जो आम सजबाज जहाँ ये चाकचकम ये कलाकार ये मालिक ये जो टेंट साहापाई ये सबू हूँ दर्शकों दर्शक माने जदि आमको न देखिए दर्शक माने जदि न आसबे ताहले ये सबूर माने किछि नाही। तो दर्शक अपेक्षा रहिला आम ये नाटक ये जो प्रथम नाटक आज है बही पूजा भी सैला महापुरुष को हिसाब आम तो कहबो आमर बेस्ट हम किंतु भगवान को ऊपर कौन हम आ 10-15 दिन पर नाटक सैला मुझे जन सब गोटे भरोसा थे कलाकार कलाकार ही मैदान को आसला माने बही हिट करते से भरोसा अच्छे डेफिनेटली मु तो माने बहुत उत्साहित मो कलाकार गोटे यंग टीम पाई जमी गोटे यदि मुझे गोटे खेलुआ मनोवृत्ति नहीं कहबी मु खेलुआ मनोवृत्ति नहीं कहबी ये गोटे आपण देखंतु मो टीम की पूरा यंग जेनरेशन डायनामिक लीड जे आमर हीरो अच्छा लरेन्स अच्छा टॉल मैन संदीप विलियन अच्छा आम टीम देखिए गोटे समस्त गोटे जिते फिगरटा देखु लेडी आर्टिस्ट देखु टुकुना भाई की देखु टुकुना लिपि की देखु तमसा को देखु सब यंग तो से मो कॉन्फिडेंस अच्छी भरोसा अच्छी विश्वास रही मु दर्शक को किसी नुआ करी एक भल सुंदर पारिवारिक नाटकटे देवी बोली मोर विश्वास रही तीन टाइम नाटक आप नुआ नुआ नाटक पाइबे संपूर्ण भिन्न पाइबे कही प्रचेषा करेंगे मुझे कहली आज्ञा आम हेलु निजे नुआ आमे आमे मु तो भावुँ मुझे सब भल करूँ मार्कटा दर्शक देवे कि बेस्ट नाटक मोर आम जमी आगुरी गोटे जानते सनातनी आमर आगु गोटे प्रिपेरेसन चली गोटे वर्षे आगुरी सनातनी आम बम्बे रू आमर जी ओडिया पुओ सिंगर कृष्णा बेहुरा तांकु नेकी गीत बोलेलु से गीत भी लोकों मन को छुईला समस्ते आज मुझे गोटे पान दुकान कौटी बसले कौटी खटी कले जी अच्छा नाटक प्रेमी यात्रा दर्शक भाई सनातनी नाटकटा बढ़िया है नाटक बाहरी कि मो नाटक बढ़िया है समस्ते कहले आजिकल ये तो ट्रेंड आ सोशल मीडिया ट्रेंड मु नाटक आम गुरुत्व देचु जितकी गीत देचु आमर चेष्टा प्रचेषा सबू रही है आज्ञा नाटक आम आमर कहूँ आम हेलु नुआ नुआ पार्टी आउ यंग कलाकार निहाती किसी नुआ करिवे बोली मोर आशा विश्वास भरोसा अच्छे समस्त भाइराल पछरे मोर भाइराल समस्त भाइराल भाइराल आर्टिस्ट माने कौन माने भाइराल मु आपको बुझे दूसरी भाइराल आर्टिस्ट कहीं न था से खाली कमेंट्स देवा आमको एटा भूल कथा
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଫୋନଟେ ଧରିକି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ସାରିକି ଶୋଇକି ଆସି ଖଟୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ଶୁଖିଲାରେ ଭାଇରାଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଛୋଟ କଥା ହେଇଯିବ, ଭାଇରାଲ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଦେଲେ ଆସିଲେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସେ ତାଙ୍କର କଲେ। ମୋର ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଭାଇରାଲ ନାହାନ୍ତି? ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର 1,00,000, 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଭିଉଅର୍ସ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଁ, ଆମର ସଂଯମତା ଅଛି, ଆମର ଡବଲ ମିନିଂ କଥା ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଟିମ୍ ଲିଡର ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର କହିଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ସେ ସବୁ ରାତି ଅଧିକା କଣ କହିଦେଇକି ଗୋଟେ ହେଇଯିବା, ସେ ସବୁ ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲିମିଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ ପଛ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭାଇରାଲ, ଆମ କଳାକାର ବି ଭାଇରାଲ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ନିତ୍ୟାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ଭାଇରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିତ୍ୟାନାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ମାଲିକ ହେଇକି ମତେ ନହେଲେ ରଖିଲି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଳାକାର ଭାଇରାଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି ମତେ କଣ ଅଲଗା ହିରୋ ଦେଖାଉନଥିଲେ? ମୁଁ କାହିଁକି ଲରେନ୍ସ ପଛରେ ପଡିକି ଲରେନ୍ସକୁ ମାରିଲି? ମୋର ତ ବହୁତ ହିରୋ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଭାବିକି ଆଣିଛି। ତ ମୋର ବି ଷ୍ଟାର ସମସ୍ତେ ଭାଇରାଲ। 25-26 ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଶିଖୁଛୁ, ମାନେ କଣ ଆମ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ କିଏ ହିରୋ ହେଲେ ପାର୍ଟି ଚଳେଇ ପାରିବେନି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବା ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, এটা ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥା। ସାମ୍ନା ବହୁତ ବିବାଦ ଆସିବ, ସେ ବିବାଦକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ବିବାଦ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଏ କହିବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ? ସନାତନୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ସନାତନୀ, ବିବାଦ ପୁଣି ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ମା, ଆମ ବାପା, ଆମ ଗାଈ ହେଲା ଆମ ଦେବତା, ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଏ ବିବାଦ କରିବ, ସେ ବିବାଦକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ସେ କିଛି ଆସିବନି, ସେ କିଛି ହବନି। ସେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ବାସି ରୁଟି ଖାଇଲେ ଭଲ, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆଉ ଦେବିନି, ଏଇଠି ଦେବିନି। ମୋ ଯାତ୍ରା, ମୋ ଆଜି ଯୋଉ ମହଲଟା, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ କହିମି କାହାକୁ ଗୋଟେ ହଟ୍ ଲାଗିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିବ। ଆଉ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧିବାକୁ, ମୋ କଥାଟା କାହା ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁ, କିଏ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଖରାପ ଭାବୁ, ମୁଁ ଚାହିଁବିନି। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି, ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆଗେ ବୁଝିବି, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, କଟିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିନି ତ, କାରଣ ଆଜିକାଲି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ କହୁଛନ୍ତି ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ବାପା ଯଦି ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରଯୋଜକ କଣ କୁହନ୍ତି କଣ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ନୁହେଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଚଳୁଛୁ। ସେ ବାପା ଗୋଡ଼ ଧରା ଧରି ଆମର ଏଠି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସବୁ କେମିତି କଣ କୁହନ୍ତି ବାପା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯଦି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଆମେ ଯାଇକି କୋଉଠି କହିବୁନୁ ଯେ ଆମକୁ ନିଅ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ବେଷ୍ଟ ଦବୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି କହିବୁନୁ ଆମକୁ କିଏ ନିଅ। ଆମକୁ ଯଦି ଅଫର ଆସିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦବୁ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସାଜସଜ୍ଜା, ଏ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା, ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ଏ କଳାକାର, ଏ ମାଲିକ, ଟ୍ୟାଗଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ନାଟକକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ସଚେତନ ହେବେ ମାଲିକ ମାନେ ବି, କଳାକାର ମାନେ ବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ, ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ବି ଦିଅନ୍ତୁ।